ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। দ্বিতীয় দফার ভোটের দিনই বাংলায় ভোট প্রচারে নরেন্দ্র মোদী। উত্তর মালদায় সভা। এই সভা থেকেই তৃণমূল সরকারকে এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী। তার বক্তব্য, বাংলায় এত বড় শিক্ষক দুর্নীতি হয়েছে যে 26,000 পরিবারের রুটি রুজির সব রাস্তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। टीएमसी ने यहां युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया है। इन्होंने इतना बड़ा शिक्षा घोटाला किया, 26,000 परिवारों की रोजी रोटी ठप हो गई और कर्ज लेकर के पैसे ला करके जो टीएमसी वालों को दिए थे वो बोझ भी इन हमारे गरीब बंधु बहन के सर पे मर गया। এদিনের সভা থেকে তৃণমূল আমলের আরো একাধিক দুর্নীতি নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছে সারদা, রোজ ভ্যালি, গরু পাচার, পুরসভায় বেআইনি নিয়োগ, রেশন এবং কয়লা দুর্নীতির মতো বিষয়ও। মালদা উত্তরের নির্বাচনী সভায় নরেন্দ্র মোদী বলেন, टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड कैंप, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। মালদার জনসভায় তাকে নিয়ে যে উৎসাহ জনতা দেখিয়েছে তা দেখে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জনতার চিলচিৎকারে ক্ষণিকের জন্য নিজের বক্তব্য থামিয়ে দিতেও বাধ্য হন তিনি। বাংলার মানুষের ভালোবাসায় অভিভূত নরেন্দ্র মোদী শেষে বলেন, आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। মালদায় ভোট 7ই মে। এই জেলার দুই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে খগেন মুর্মু এবং শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে। উল্টো দিকে এই দুই কেন্দ্রে রাজ্যের শাসক দলের প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা প্রসূন ব্যানার্জি এবং শাহনওয়াজ আলী রেহান।